Kikilawin ko to. Suki adlawan man sumayong gabi mga nakama padung natas atong padulngan kung asa ta padulong aw didto ta paingon fish te mao man ni giingon nga basta kuyog ta ni agaw ali aw matik di mahimo nga wala si Jeffrey fish te kay medyo tagsa na lang may makaadtog dagat maong karon kami na kay ni hunat lakad while walking naabot na mi sa sakayan nga nagfloating fish te matik kami dayon kay ni sakayin agaw ali naglikin nag front cam dayon ang mga dagkog utang fish te niya karon day mga nakama adto ta sa bunsod maunay atong tirada dili ta magpapusod fish te unsay connect wa ragod basta lang kay maray fish te kay di naman gid ni mapugnan nga padulong na tas atong padulngan kita diring dapita kay nag front cam aw gibugsayan day nas atong kauban fish te pila ra biyahe kay gibugsayan man nilag maayo naabot na tas bunsod dinoy tas yung fish te ug diring dapitan nakakita dayon si agaw ali ug bat dili ni kwaknit ha mauni siya gitawag ug bilat fish te ug sabi ni saya pababalat ug mauto walay padugay-dugay sa bunsod ni sulod na si agaw alik si Jeffrey before sugdan ang tirada dire gilimpyuhan sa ni Jeffrey ang makarilit ani katurang mga tag-iyag bunsod kay daghan mangyong mosulod diri nga sagbot ilaha ginang limpyuhan para inigsudsud nimo ba para dali rang makuha tong mga isdang galungoy-langoy wala gadagandagan fish te automatic pag humaglimpyo nisud na sad si agaw Alejandro sa pagsudsud aw daghan na siya kuha sa permiro isdang nagkisi-kisi di na may masiro di pa may maalkansi fish te suran ding alig ikaduha pinapinamay bam fish te nya kita mo ana luyuan ang pukot nga nay isda aw basta good di lang nato ipadayon para kamo kay ma-curious iwasa lang gining video para kamo kay makahibalo kung unsa inyong sekreto aw inyuhar na kay iya man tag pagkataong fish te basta diring dapita si agaw ali si Jeffrey nagpadayon rag panudsod ug medyo ubay-ubay na sad ang mga isdang sa pukot nagkapakapa ang among kuha medyo ni daghan na pero di na dira mahuman ang atong tirada kay ang among plano unta ron kay magkilaw ug magtula pero wa man kadalag lamas sama sa asin ug bitsin aw ang pagtula cancel niya adto lang sa tas kinilaw kay nakadala matag suka nga appetizer sa atong bahaw lami kay ni atong pagkilaw kay naay pasayan sad nga galutaw-lutaw pag humagpanudsod sa mga isda ni salom na si Jeffrey kay pasayan na sad iyang gipangita ug mangutana mo unsaon pagkuha ining pasayan ug sa ining list pa ba shrimp ingon ana ni si Jeffrey kabansay di lang pagpanguhag isda iyang nakamahuan kay mukagod sa nisiyag bayi nga magpabuang-buang fish te maong ni agaw ali iya hading gisampulan gitilawan ang presko nga pasayan delisyoso Kikilawin ko to. ug mao to kay medyo na satisfy naman sa mga kuha sa bunsod sila na kay niguwa ug ingon ani kadaghan ang among kuha automatic paksit maong giplastar na dayon ang atong kanon giabuday ng isdang atong kanon ug atong kilawon nya atong tirada day ani mga nakama lahos-lahos ra ni glimpyo waan ra ni ulo ang isda nga presko ituslob sa suka nga naa staklob sa kaldero kung itag kanon nga balig 45 fish te so let's go time loops. So that's our video for today mga nakamaso kita na punta sa sunod ug asa maganita so let's go ping